ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଆର୍ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଲମଛେରି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଡୋଲ ଗାଁରେ। ଏ ମାଡୋଲ ଗାଁର ଜଣେ ହୃଷିକେଶ ପାତ୍ର ବୋଲି ସେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ କଣ୍ଟାମାଳ ପୁଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ କରିଥିଲା ପାଖାପାଖି 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ହେବା ସିଜ୍ କରିଥିଲା, ଯେନ୍ଥିରେ କି କେହି ଏକ୍ୟୁଜ ଧରା ନାଇଁ ପଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧରଲା पुलिस एक्यूज को से हृषिकेश पात्र तांकर पाखरु गोटे वेपन बाहरला आउ 5टा बुलेट बाहरला। तार सांगरे से आउ किछि जनको अरेस्ट भी कले। तो सेतिर लगी आज पुलिस सबु बेआईन जहाँ तांकर प्रॉपर्टी अच्छे बेआईन प्रॉपर्टी सबु सीज कला। तार संगे प्रशासन पुलिस प्रशासन तार संगे आमर बौद्ध एसडीपीओ श्रीयुक्त लरेन राउतरे घर संगे गोटे स्पेशल टीम गठन करके आसिकी पहुंची थिले तांको घरे आ सब प्रॉपर्टी सीज करथिले। सीज करके ताको आउ प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार मैडम थिले आउ ताको सीज करा गला। कंटामाल सिद्धेश्वर पाणिग्राही रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।